Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali kita dalam chapter 4 berkenaan dengan risk and return. So, hari ini kita nak discuss berkenaan dengan tutorial lah. Tutorial untuk FIN320 risk and return chapter 4. So, hari ini straightforward lah. Straightforward, kita ke soalan. So, saya akan pilih soalan. Dalam buku teks ada soalan. Soalannya adalah December 2018 December 2018. So this is the question from our textbook. Okay, so kalau kita tengok soalan, soalan cakap Romita Private Limited is considering to purchase one of the two printing machine. So ada dua jenis printing machine, which is ZX500 dengan DX3000, right? DX3000. The management of the company has constructed the following table of possible productivity outcome for both machine. So dia ada dua mesin, so kita kena pilih mesin mana yang lagi bagus in term of risk and return lah. Okay, so dia ada probability, dia ada return lah. Okay, and then ada condition lah. Kalau kita pesimis, maknanya return untuk ZX 10%, untuk DX 11%. And then chances untuk berlaku pesimistik ni adalah untuk ZX adalah 0.4, manakala DX 0.3. Okay, dan seterusnya lah. Dia ada 3 chances, pesimistik, neutral dengan optimistik. Okay, so return dia berbeza, probability berbeza, hasil-hasil tak sama macam contoh sebelum ni. Okay, soalannya, for both of the printing machine, compute the following. So dia minta kita kira expected return, variance, standard deviation, and coefficient of variance. Right, okay, yang last kali tu nanti kita bincang, soalan yang kelima. Okay, kita tengok calculation dahulu. Okay, so soalan pertama adalah ER, expected return, which is dia punya rumus very simple, which is summation of probability times dengan return. Okay. Okay, so this one is calculation. Tulisan tak berapa cantik sikit, tapi hopefully boleh faham lah kot. Okay, ERZ, Z ni untuk mesin yang pertama, ZX500. Okay, so probability yang pertama 0.4 times dengan return yang pertama 10%, plus dengan 0.25 times dengan 11%, plus dengan 0.35 times dengan 13%. So secara puratanya ataupun expected returnnya untuk ZX500 adalah 11.3%. Alright. Yang kedua untuk DX3000, DX3000. Okay, dia punya expected return 0.3 times 11% plus dengan 0.2 times 40% plus dengan 0.5 times 16%. So jawapannya adalah 14.1%. Okay, in term of expected return, kita nampak kat sini DX3000 is much more better in term of expected return. Okay, soalan yang kedua. Laju sikit ni, soalan senang. Okay, calculation yang kedua adalah variance. Okay, variance untuk ZX500 dulu. Okay, rumusnya adalah summation of expected return tolak dengan return tolak dengan expected return kuasa 2. And then summation Okay, so untuk variance untuk Z dulu, probability yang pertama 0.4 times dengan return yang pertama 10% tolak dengan expected return dia yang kita baru calculate tadi. Soalan yang pertama 11.3 kuasa 2 dan seterusnya sampai habis. Jangan tertinggal kuasa 2 yang tu paling penting. Okey, tambah semua dapat jawapan dia 1.71 So tidak ada unit RM ke persen ke apa semua tiada untuk variance. Manakala untuk DX3000 ya betul. Sama juga calculationnya, probability times dengan return tolak dengan expected return kuasa 2, summation semua so dapat jawapan dia 4.69. Okay, in term of dispersion so variance ni menggambarkan ketaburan. So DX 3000 lebih berterabur berbanding dengan ZX500 Okay, this one is for variance.
Next is standard deviation. Soalan yang ketiga, standard deviation. Standard deviation adalah punca kuasa kepada variance tadi. So untuk Z, X 500, punca kuasa kepada 1.71, so dapat 1.31%. So jawapan dia mesti sama dengan soalan lah. Okey, manakala untuk DX3000 punca kuasa 4.69, so equal to 2.17%. Alright. Okey, so standard deviation ni menggambarkan risiko. Standard deviation ni menggambarkan risiko. So obviously DX3000 lebih berisiko daripada ZX. Even though dia punya return lebih, kalau tengok tingginya adalah DX3000 bersama dengan sekali dengan risiko lah. So that's why high risk, high return. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat adalah coefficient of variance, CV, which is dia punya rumus adalah standard deviation bahagi dengan expected value. So standard deviation kita dah calculate tadi. Untuk Z dulu, 1.31 dia punya standard deviation. Bahagi dengan expected return, soalan pertama tadi 11.3. So jawapannya adalah 0.1159 times. The times dekat belakang dia punya units. Manakala coefficient of variance untuk DX3000, dia punya standard deviation 2.17 divided by expected return dia 14.1. So jawapan dia equal to 0.1539. 0.1539. So tak nampak situ ada muka saya. Tak apalah. Okay, so saya prefer untuk coefficient of variance ni ambil titik puluhan yang banyak sikit, takut dia dekat-dekat sangat. So ambil 4 titik puluhan dah kira okey. Alright. Soalan yang kelima. Kalau tengok soalan tadi, based on the calculated figures, which printing machine should the company purchase and why? Okey, nak beli yang mana satu? Z ke ZX300 ke? Sorry, ZX500 ke ataupun DX3000? Okey, so based on coefficient of variance, coefficient of variance obviously perkadaran di antara risiko dengan return tu maknanya untuk Z lagi bagus daripada D. ZX500 lebih bagus sebabnya coefficient variance ni perkadaran di antara risiko dengan return. Berbaloi tak risiko tu dengan return? So lagi rendah jawapannya adalah lagi bagus lah. So suppose kat sini kita akan pilih ZX500, right? Kalau ditanya kenapa, why? So obviously because dia punya risiko tu berbaloi dengan return dia lah. Okay, so that's all tutorial for chapter 4. Ada banyak lagi soalan yang lain, so lebih kurang sama sahaja semuanya. Okay, so itu saja daripada saya. Thank you.